Ah, giraffe. Asan giraffe? Mine. Sa'yo ba yan? Ikaw lang, baby ko. Ay, Jesus name. Hindi yan. Dirty yan. O, lagay mo doon. Put it there. O, ayusin mo. Ikaw ang ano dyan eh. O, ayan. Very good. Sige. O, ayan. Galing ng yosi ko ah. Galing ah. Alam mo kung saan nakalagay ah. Oh, what happened? Saan? Ito? Push. Ayaw ma-push. Push. Ay. Ito dyan pala dyan. Saan tita dyan? Yun, Papa. Yun, dami. Ayan. Iya. Sige ito dyan. Yak! Dito dandan. Oh, sige, yan ang makikita dyan. Naku, anak! No! Hold on lang. Ate! Dito! Sige, ako na maglalagay. Ate! No, ayan. Ay, ganyan. Okay na. Ganun pala. Sorry. Sino pogi? Papa? Aray! Papa! Oh. Papa! But, Ate! Baby! ay, baby yan. Body. Baby! Yung giraffe na lang dyan. Galing mo ah. Wow! Galing ah. Galing. Baby ako! Opo, baby. Hello, wawa giraffe, wawa. Mama! What did you do? Sira na giraffe. Karag niyo! Aris! Dapat mong malaman. Hindi kanya. Mama! Yeah, Mama! video ni Tito dyan. Anak. Likot ikaw dyan. Oo, dyan lang. Likot na. Mama! Call. Mama! Mama! Likot ikaw dyan. Mama! Mama! Ka na maglikot dyan. Mama! Hallelujah! Mabasag anak! Jesus name! Ate, tuku.
aircon ah. Sino maglalagay? Ikaw? Dito din. Ano, may energy pa kayo? May lakas pa kayo? Ayaw paawat ng mga doon na tayo isa, no? Man-made? Rumas. Romas, saan ba yun? Rumas. Saan ba na? Makalaw. Mabaknotan. Madadaan. Aray, aray, aray. Halika na. Sa Baknotan, sa bayan? Hindi po. Ay, saan po po? Before pinaka-consumer.